An santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes, han ikanapulo kag pito nga semana, han ordinaryo nga panahon, han liturhiya, han singbahan nga katolika. Kinuha dida ni ebanghelyo nga sinurat ni San Mateo, kapitulo 10 kag 3, bersikulo 5 kag 4, tubtubhan 5 kag 8. Kahuman ni Jesus pagsumat hini nga mga pananglitan, pinaya hiya hadto nga dapit, ngan inuli ngadtuhan iya kalugaring nga bungto. Nagtuddo hiya didtuhan ira sinagoga, nga nanhipausa ang nagpakabatiha iya. Diin man hiya kuhaa, insugad nga kinaadman, nagpakianahira. Ginunan o niya in pagbuhat han mga milagro. Diri bahiya an anakhan panday, diri bahiya hi Maria an iya nanay, ngan diri ba hira Santiago, Jose, Simon, ngan Judas an iya kabugtuan, diri ba nag-uukoy din hiya niya kabugtuan nga kababainan, din man kuhaan niya iningatanan. Sanglit ginsalikway hiya niya, hirnira. Nagsiring Jesus, haira, gintatahod in manaragna, bisan diin gawas han iya kalugaringon nga bungto. Ngawan maray iya kalugaringon nga panimalay. Waray hiya pagbuhat didto hindamo nga mga milagro, kay waray manira pagtuo. An maupay nga sumatan aton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Didahinay nga aton gimbasa nga ebanghelyo, yan ang adlaw. Makikita nga haw an pagsumat ni San Mateo kun hirahin-o an kinikilala nga mga kag-anak ni Jesus. Waray iba kundiri an panday nga hi Jose, og an iya nanay nga hi Maria. Ngan may ada niya mga karupdan nga ira ginunahunaan nga iya suok nga kabugtuan. Lugaring mga kabugtuan, didahini nga ebanghelyo makikita nato nga upodhan kang Kristo gimbuhat, bisan pa didtuhan iya kalugaringon nga bungto, amo an pagtuddo haira kung ano ang ginhadian sa Diyos. Ang pagmilagro hin mga butang nga nakahatag hing kalipayan o pagpukratan mga matahan mga tao. Lugaring la, waray nira ini karauta. Tungod kay nakilala hira kun hino Jesus og an iya mga ginikanan. Og nakadahaira indiri pagkilala han matuod nga tuyo ni Jesus og han iya kalugaringon nga kinaiya, tungod han ira pagkilala kun hinuan iya mga ginikanan. Sanglit tidahan ebanghelyo nga aton binati, ibinalik ni Jesus ini nga kamatuoran, ang pagsiring niya gintatahod an manaragna, bisan diin gawas han iya kalugaringon nga bungto, han iya kalugaringon nga panimalay. Ini nga kamatuoran nahitabo hansyahan pa nga mga manaragna nga ginpadara han Dios ngan hiha kalibutan na daan nga ginsabutan. Ini nga mga manaragna waray karauta han mga tao nga ginparadan haira. Mga kasangkayan, amo man na nahitabo kan Jesus didto mismo han Nazaret nga iya bungto, diin hiya nagtubo ug diin hiya nagpuyo hin katluan katuig. Duo diin hiya nakig-usa han iya mga igkasitao. An Nazaret diri dako nga bungto, sanglit kinikilala gud nira Jesus.
Pero ang pinakadakong mensahe dinhi, diri pagkarawat kan Hesus tungod kahira kinikilala han iya bungto o ganiya mga igkasi didahan Nazaret. Pero tungod ka ini nga mga tao, waray pagtuo. Mga kasangkayan, ang pagtuo amo ang kikinahanglan base naton makarawat Jesus. Ano man ang pagtuo? Ang pagtuo amo ang pagkilala kan Jesus. Ang paghatag iya base iya hingadahan aton kinabuhi ngan aton sundon an iya mga pagturunan. Ang pagtuo usa nga paagi nakakabalyo an aton kinabuhi ug pinaagi ang pagtuo kita makarawat han mga tudlo ni Jesus. Kung diri naton karawton ni Jesus, diri hiya maghahatag aton hin mga milagro. Aniya mga pagtuddo diri naton makakarawat sugad han mga taga Nazaret nga waray kumarawat kang Kristo. Tagi tahin higayon nga aton matagamtaman ang grasya han pagtuo nga amo an hatag han Dios haaton nga tanan. Nga tanan kita nga mga binunyagan nakarawatan grasya, pero ini nga pagtuo aton na magiging tigaman han aton pagsunod kang Kristo kun aton pagmamayuyuon, kun aton tatagan pa hinhigayon hin pagpadamo didahan pagpadako didahan aton kinabuhi. Ug ano man ang paagi pagpahilaro man pagtuo, siyahan ang dayuday nga pagpaampo, ang dayuday nga pamati han pulong sa Dios didahan aton kinabuhi, ang dayuday nga pagkadto simbahan base naton mabati ang mga pulong sa Dios ug masalinurog naton ang mga sakramento. Ang dayuday nga pag-angbit han kinabuhi sa Dios didahan mga sakramento labi na gud han santos nga Eucharistia, ang agsub nga pagkumpisal. Mga kasangkayan, ayaw kita pagsugad han mga taga Nazaret. Ang kinilalala ang panimalay ni Jesus. Lugod tagi nato ninigayon na Jesus amo ang maghadi didahan aton kinabuhi. Base kita tagan hinigayon hin pagbag-ohan anton kinabuhi tubtub nga aton makarawat an matuod nga mensahe nga amo ang pag-angbit han kinabuhi nga dayon pag-abot han panahon. Mao pay nga adlaw kaayo nga tanan.